को जले डिफरेंट पूरा है जिसे बाइबल बुकी बोलने के ना इतने तो चांग लगा घर गॉस ऊपर के चांग बनाए ना इतने करने अमेरिकन कार्बिकन के आजकल ओरिजिन विस्तारी से कार्बिकन तो वेस्टर्न चाइना आसे इतने करने आसाम भी तो टकले स्टेट पबलो लोग धीरे आसे किले मने चाइना पर आहाकान आसे कुआकान इतने करने पता ही क्या और इतने हमारा बाइबल कॉलेज भी ऑफिसर ऐसे और की लोग को टाइटल ऐसे अमेरिकन तो बस डिफेंस इवन गवर्नर सेक्शन भी तो सेक्रेटरी ऐसा इवेंट जो वास्ता में घर उसने भाग तो तारे जाइसे ताते एकदम इम्पोर्टेंट जगह আছে কেলে মানে অপোস্টল পল তো তারে জন্ম হইছে তাতে পুরা এটো তাই লিখিছে এনেকা আছে তো তারে আমি খান যাতেও এটো ঈশ্বর লগা মানুহ আলাগ আলাগ কান্ট্রি পৰা জমা কৰি কিনা এটো কিনেগা ঈশ্বৰৰ কথা কৈ কিনা এটো প্ৰভু যীশুটো জলদি আহিবলৈ দিব এটোহি আমি খান কথা কৈছে এটো তাতে 112 কান্ট্রি পরা মানুখান আইছে আর আমি খান একদম ঈশ্বর লগা কামটো ভাল পরা করে কিনা আইছে এটো পিছনে আমি এটো কোরিয়া যাইছে কোরিয়া জানি হলা সব কোরিয়া আজিকালি কোরিয়া লগা মুভি খানো লাগে না বেশি এনেকা তো কোরিয়া যাইছে কোরিয়াতে আমি যাতো আমি খান লাগে এজি চার্চ আছে তারে এটো ইয়োদো ফুল গসপেল চার্চ কই কিনা এটো ওয়ার্ল্ডে সব পরা নম্বর চার্চ আছে এটো তাতে 9 লাখ মেম্বার আছে हाँ itu American AG Church. Tadi jaise, tadi alag manukan aise, itu Baptist भी aise, आरो Methodist, Presbyterian, itu सब manukan ahigana jama korigina, itu kinega 10 लाख church बनाबो, ना 10 लाख church बनाबो. Itu hi American आलोचना korigina aise. By 2033 itu 10 लाख church बनाबो. Inega itu आलोचना korigina aise. তাতে ব্যাপটিস্ট লাগা নম্বর পাস্টার অমেরিকান এজি লাগা ওয়ার্ল্ড চেয়ারম্যান আর কোরিয়া লাগা জেনারেল সুপারিনটেন্ডেন্ট আর কিমান এটো লেখা পড়া মানুখান আছে এটো খানবে সব আহিকিনা একদম ভাল আমেরিকান মিটিং কৰি কিনা আহিছে এটা আছে এনা কৈ কিনা আছে আজিকালি আমেরিকান দেখিলে বেশি মন্দক লাগে কিমান বিশ্বাসী মানুখান খ্রিস্টান খান চার্চ খান খালি বংশ লগা পিছনে তাহান ফলে আছে আৰু তাহানা লাইফটো কিমান বিয়া হোৱা আছে আজিকালি ঈশ্বৰ লগা মৰম নাই আমি কান সব হোলি স্পিৰিটটো পাইকিনা থাকিব লাগে তিনি হলে আমি কান ঈশ্বৰ লগা ৰাজুৰে থাকিব তাতে ধৰ্মিক আছে দেই পাপ একো নাই তাতে শান্তি আছে আনন্দ আছে তাতে আমি কান কি লাগে ঈশ্বৰ পৰা আমি কানকে দি থাকিব হালেলুয়া প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড আমি কান কি লগতে মন মিলাই কিনা প্ৰাৰ্থনা কৰিব দেই হোলি স্পিৰিট লগা প্ৰাৰ্থনা এইটো গানা গাব Itu pavitra